Guys, luto ako ng gulay. Adobo. Adobong kangkong. Yung manok. Ay. Niretoke ko lang yan guys. Lechon yan. Lechon manok. Hinalo ko lang yan sa aking adobong kangkong. Para maiba naman ang ulam. Puro manok. Manok, baboy, baka. Kaya guys, sana ay magustuhan nyo. At maraming salamat. Sana i-like nyo naman, share, follow. Kaya maraming salamat guys sa aking ulam na niluto. Bye bye.